موضوعنا اليوم متعلق بدور التكوين في تنمية القطاع السياحي. الزميلة زهيرة بومريجة أعدت لنا هذه الورقة، نشاهد ثم نعود إليكم. تعد السياحة قطاعا مهما في تحقيق التنمية نظرا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي الثقافي والبيئي، فهي قطاع محوري يعمل على تنشيط عدة قطاعات، لا سيما قطاع النقل، الأشغال العمومية، الصناعات الغذائية والتقليدية، مما يؤدي إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على توفير مناصب شغل وجلب فوائد مالية سواء كانت بالعملة المحلية أو الصعبة. الجزائر تمتلك مقومات طبيعية متنوعة وموقع جغرافي استراتيجي، مما يخلق سياحة فريدة من نوعها بتنوع عادات سكانها في القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط، كلها طاقات سياحية تجعل السياحة موردا هاما ومساهما في آليات التنمية. أعطت الدولة اليوم اهتماما كبيرا بهذا القطاع من خلال وضع استراتيجية تنموية تهدف إلى بعث السياحة كبديل مولد لمناصب الشغل والثروات. التكوين هو أساس تحسين الخدمات السياحية، حيث يجب التكفل بالموارد البشرية من خلال رسكلتها والرفع من قدراتها المهنية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا. ضرورة وضع استراتيجية تكوينية جيدة من خلال تحيين البرامج وفق متطلبات السياحة الراهنة، إلى جانب تطوير البحث العلمي في هذا المجال. وفي مجال تكوين الموظفين وتحسين الكفاءات، الجزائر تملك عدة مدارس ومعاهد للتكوين، كما أنه تم فتح عدة تخصصات تدرس في الجامعة. السياحة اليوم في الجزائر أصبحت ضرورة حتمية، فالجزائر رغم ما تملكه من طاقات نفطية إلا أن تحقيق التنمية الفاعلة خاصة في المجال الاقتصادي تقوم على الاستعانة بأكثر من مورد، ويعتبر القطاع السياحي موردا إضافيا إن أحسن استغلاله، كما أن السياحة مرتبطة بفكر الوعي لدى أفراد المجتمع، حيث يجب تحقيق ثقافة سياحية لدى كل فرد. فكيف يمكن تفعيل الاستثمار السياحي في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة؟ وهل بنية قطاع السياحة في الجزائر تسمح له بأن يكون مساهما مع القطاعات الأخرى المنتجة؟ وما هو دور التكوين في القطاع السياحي؟ أكيد التكوين يلعب دور هام في العملية في كل ما يتعلق بتسيير المنتجعات والمرافق السياحية. إذا نبدأ معك السيد لطفي، عميد كلية المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة. المدرسة اليوم تقوم بتكوين إطارات مؤهلين لكي بعد ذلك يقومون بتسيير المنشآت والفنادق السياحية. نريد أن نتعرف ونبذع عن المدرسة. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation qui va me permettre de présenter notre école, l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger, qui est située à Ain Bnien sur une superficie de 15 hectares. L'école est composée d'un campus pouvant accueillir 1200 étudiants, qui est composé lui-même d'un ensemble résidentiel pour les étudiants. Ce qu'on appelle communément chez nous, c'est les 3 blocs de résidence étudiants. Nous avons un hôtel d'application et nous avons des résidences pour le corps enseignant et les employés permanents de l'école. Alors la partie académique est composée bien sûr d'un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes, de nombreuses salles de classe totalement équipées avec les dernières technologies que peut prétendre avoir une école d'excellence au niveau mondial bien évidemment. Et nous avons de nombreux restaurants d'application avec des ateliers
de restauration, de cuisine, de pâtisserie, de chocolaterie, etc. Alors, nous avons aussi au sein de notre école, bien sûr, des endroits qui sont ouverts au public. Alors, nos restaurants, d'accord, sont ouverts au public. Tout le monde, si demain vous décidez de venir vous restaurer chez nous, vous êtes les bienvenus. Ceci dans un esprit que nos étudiants, justement, pratiquent en live, si je puis m'exprimer ainsi, pratiquent de manière réelle, d'accord, leur métier. Alors, pour revenir, si vous voulez, à la formation. Alors, notre école offre une formation en 4 années. La première, c'est une formation qui est en 2 parties. Nous avons une partie pratique et en alternance aussi une partie, bien sûr, et en parallèle, une partie théorique. Donc, notre cursus, c'est un cursus en fait de 4 années, mais à l'issue duquel, des 3 premières années, nous sommes soumis au système LMD, donc licence, master, doctorat, du ministère de tutelle, qui est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. À l'issue des 3 premières années, donc nos étudiants seront titulaires de la licence algérienne. Maintenant, s'ils désirent, et c'est justement le but donc de notre formation, la 4e année, d'accord, leur permet d'obtenir le bachelor qui est certifié par l'école hôtelière de Lausanne, classée première dans le monde. C'est donc un long processus pour arriver à cette certification que nous estimons obtenir, Inch'Allah, au courant, d'accord, de cette année. Donc, nous sommes actuellement à la première promotion, qui donc aura son bachelor l'année prochaine. Cette année, il devrait être titulaire donc de la licence algérienne et, Inch'Allah, l'année prochaine, ils entameront donc la 4e année. Inch'Allah. في كذلك جانب آخر يتعلق بوزارة السياحة وتحديدا بالوكالة الوطنية لتنمية السياحة مع السيدة سايح فتيحة. يعني اليوم الجزائر تذهب تجاه البحث عن البديل كما هو معمول به في العديد من الدول. السياحة تمثل الدخل القومي للعديد من البلدان والتي تعتمد على السياحة، فالجزائر لها كذلك نظرة استراتيجية في هذا السياق، ودليل على ذلك أنها أطلقت مؤخرا العديد من المشاريع وهي في طور الإنجاز. أولا نشكرك الأخ مروان على الاستضافة، ونشكرك كذلك على اختيار الموفق لعنوان هذه الحصة، وهي مساهمة التكوين في الرفع من مستوى الخدمات في قطاع السياحة. الآن قطاع السياحة يعني يشهد طفرة نوعية كبيرة. يعني أنا بحكم مساري في القطاع لأكثر من 20 سنة أشاهد أو ألاحظ أن الدولة حقيقة تحاول أنها تحط كل الإمكانيات وتوفر كل الإمكانيات، سواء كانت من حيث القوانين المشرعة للقطاع أو الجانب المالي لتمويل المشاريع، في رسم استراتيجية والتي كانت بدايتها سنة 2008، أين اعتمدت الوزارة الوصية يعني بعد استراتيجية التي يعني سطرتها الدولة بما يسمى الخريطة الوطنية للتنمية السياحية، لوسنات، سنة 2008. والآن رانا واللي من خلاله نهضر على القطاع السياحة نستخلص مشروع آخر أو خطة أخرى اللي هي خطة التنمية أو خطة التنمية السياحية فيما يخص لاميناجمون، فيما يخص التهيئة العمرانية في قطاع السياحة. هذا الخطة اللي تسير عليها الوكالة واللي تحاول تحقق وتجسدها في أرض الواقع عن طريق
تجسيد وإنجاز مخططات للتهيئة في مناطق التوسع بما يسمى لو PAT بلان داميناجمون توريستيك. يعني هذه الكيفية ولا هذه الوسيلة اللي من خلالها تحدد البرنامج اللي يكون في كل منطقة توسع سياحي. طبعا أكيد. هذا البرنامج ولا هذه الخطة ما تأتيش هكذا من لا شيء، وإنما تأتي بعد دراسة شاملة ووافية عن المنطقة التي يعني المحيط التي سوف يكون عليه المشاريع الاستثمارية مستقبلا. طبعا الدراسات تكون اقتصادية اجتماعية يعني، وتراعي طبعا المؤهلات اللي تمتاز بها تلك المنطقة حتى يتجسد المشاريع وتجد الأرضية مهيئة من أجل إنجاح هذه المشاريع مستقبلا. أكيد. في كذلك لا يمكن أن تكون مشاريع من دون أيادي مؤهلة، خاصة في هذا القطاع السياحي، لأنه فيه سواح يتوافدون على الجزائر، فبالتالي يجب أن تكون أيادي مؤهلة لهذا المجال من أجل استقبال وخدمة هؤلاء السواح، والمدرسة كذلك تعتمد على ذلك. ونريد فقط أن حتى يفهم الطالب يفهم التخصص جيدا، نريد التفصيل في هذا التكوين المتعلق بالليسونس، يعني التفصيل والمراحل، لأنه بعض الطلبة يعتقدون أن مجال الفندقة يعني يدرس الفندقة وفقط، ولكن فيه العديد من المراحل التي يمر عليها الطالب في مساره الدراسي لديكم. Bien. Alors, si vous permettez que, comme je disais tout à l'heure, d'abord, pourquoi est-ce que l'ECHRA est né? L'ECHRA, d'abord, appartient à la société d'investissement hôtelier, alors, qui est propriétaire de 5 grands établissements hôteliers, 5 étoiles, qui sont donnés en gestion ou en gérance, d'accord, en gestion, pardon, à des chaînes hôtelières internationales. La SIH a remarqué qu'il y avait une inadéquation totale entre la formation et les besoins du secteur. Donc, ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des cadres dirigeants dans l'hôtellerie, des cadres locaux dirigeants. Voilà. Donc, si nous faisons un tour d'horizon et nous voyons, d'accord, hors la SIH, disons dans toute l'industrie hôtelière ici en Algérie, nous remarquons que le top management est assuré par des expatriés. Or, nous avons des potentialités dans notre pays, nous sommes capables de former des gens qui pourraient prendre la relève. أكيد يعني فيه أجانب هم الذين يقومون بتسيير الفنادق. Tout à fait. في حين Je parle au top management, d'accord. D'où la nécessité, d'accord, de cette école qui est l'ECHRA. Alors l'ECHRA forme des managers. On s'entend bien. Alors, pour accéder à l'ECHRA, il faut être bachelier et c'est 4 ans, passer un examen, un entretien avant d'intégrer l'école et un examen écrit. C'est-à-dire un entretien de motivation, parce que c'est un métier extrêmement rigoureux, extrêmement, une formation qui demande une certaine rigueur, une certaine implication de l'étudiant. Et donc nous sommes dans l'obligation de mettre, si vous voulez, d'exiger certains critères de nos futurs étudiants. Et ensuite, c'est 4 ans de formation. Pendant ces 4 années, nos étudiants sont formés de manière pratique, mais aussi managériale, c'est-à-dire que notre étudiant va rentrer, va comprendre et pratiquer tous les fondamentaux de l'hôtellerie, en allant de la cuisine au service, ce qu'on appelle communément dans notre jargon le food and beverage, c'est-à-dire tout ce qui est nourriture et boisson. Pourquoi est-ce que l'on sert... Tout à fait, tout à fait. Tout ce qui a attrait, si vous voulez, aux opérations hôtelières. Mais en parallèle,
pour manager un hôtel c'est comme n'importe quelle entreprise. On a besoin de personnes formées en marketing, de personnes formées en gestion financière, de personnes en communication, etc. D'accord ? Donc, si vous voulez, notre formation est extrêmement complète, d'accord, dans cet esprit-là. C'est pour cela que l'on parle, c'est une école de management hôtelier. Exactement. Donc, à l'issue de cette formation, nos étudiants futurs employés du secteur sont appelés à occuper des postes de responsabilité. Nous ne formons pas, soyons clairs, des cuisiniers ou des serveurs ou des maîtres d'hôtel. Ce n'est pas notre vocation. Exactement. Ce ne sont que des cadres que nous formons et qui sont appelés à prendre la relève, d'accord, au sein de l'industrie hôtelière. Et c'est des besoins qui ont été exprimés par la profession, qui se plaint justement d'un manque de ressources, de compétences pour gérer l'offre hôtelière de notre pays. أكيد فيه اليوم كذلك مشاريع، حتى نتكلم إذا فيه أرقام فيما يتعلق بالمشاريع التي أطلقت مؤخرا في السنوات الماضية القريبة. يعني حتى المدرسة تكون هؤلاء الإطارات لكي يقومون بتسيير هذه المشاريع. يعني هل فيه إحصائيات مضبوطة لما هو الآن آنيا وما سيكون إن شاء الله في المستقبل القريب؟ إن شاء الله فليطمئن مدراء التكوين أنهم الإطارات التي سوف يتخرجون سوف يجدون أماكن عمل، هذا بالتأكيد. حسب التصريحات يعني اللي أدلى بها مؤخرا السيد معالي الوزير قطاع السياحة، قرابة 1600 مشروع اللي هي الآن راهي على طاولة الدراسة على مستوى الوزارة على مشارف الانطلاق يعني. ومنها 584 مشروع اللي راهي في قيد الإنجاز وفي المراحل الأخيرة، يعني راهي تقريبا سوف تسلم يعني في الأجال القريبة. يعني الديناميكية اللي رانا نشوفوا فيها يسير بها عملية الاستثمار في مجال السياحي يعني لا تكون إلا أنها تبشر بالخير. أكيد. فالقطاع يعني انطلق صحيح في السنوات القريبة الفائتة، كان يبدو لنا أنها متباطئة، ولكن هذا التباطؤ أنا في رأيي أنه سوف يخدم النوعية والكيفية التي أكيد. سوف تسلم بها هذه المشاريع. وفيما يخص التكوين في كل الخرجات ولا في كل التصريحات التي يدلي بها مع الوزير يتكلم بطريقة يعني صارمة وقوية وحقيقة ملحة فيما يخص التكوين، لأن نتكلموا على اقتصاد اللي راح يكون الاقتصاد اللي راح يكون تكون السياحة هي القاطرة اللي تجر هذا الاقتصاد والتنمية أكيد. وهو المعول عليه ممكن يعني بدون شك أنه يكون إن شاء الله البديل مع قطاعات أخرى. والاستراتيجية المستقبلية تعطي كل المؤشرات أن السياحة عندها مكانة يعني في الريادة، أنها ترفع من الدخل القومي للدولة الجزائرية. والدولة كما قلت لك يعني وضعت كل الإمكانيات وأعطت كل التسهيلات التي من شأنها تسرع في الإنجازات وتعطي للسياحة المكانة التي تليق بها. أكيد. Justement, si vous permettez que j'intervienne en complément à ce que vient de dire Madame. Alors, nous sommes au jour d'aujourd'hui à 1231 établissements classés, soit quelques 110 000 lits. Alors, pouvez-vous, cela, je vais vous dire, la formation est nécessaire, mais l'existant, on ne peut pas le laisser tomber. Donc il faut peut-être que nous prenions en considération les gens qui sont actuellement dans ces établissements. D'où il faudrait une formation, voilà, il faudrait justement des perfectionnements aux nouvelles techniques hôtelières, d'accord, et les former, ces gens-là. Okay. C'est en ce sens
que l'ECHRA propose également des formations continues ou professionnelles aux personnes déjà en poste dans l'industrie. Soit à la demande, soit ce sont des formations que nous proposons, d'accord, et qui peuvent être diplômantes aux personnes qui sont là. Non seulement ça permet à la profession d'acquérir de nouvelles techniques pour leur staff, leurs employés, mais en plus c'est extrêmement valorisant pour ces gens qui travaillent dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que demain, où ils vont avoir un nouveau lauréat de l'ECHRA qui arrive avec énormément de compétences de l'ECHRA, ou d'ailleurs, hein, je m'entends bien, et il va se sentir lésé, ce monsieur. Il est nécessaire et opportun que les propriétaires d'hôtels, que les gestionnaires d'hôtels comprennent la nécessité de la formation continue de leurs employés. ولكن في نقطة أخرى وجانب آخر نريد توضيحه أكثر، يعني ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في هذا المسير لهذا الفندق؟ يعني حينما يتعرض أو يقوم بهذا التكوين على مستواكم أو على مستوى الجامعة، حتى اليوم الجامعة تهتم بالقطاع السياحي، فيه ماستر اليوم في جامعة باب الزوار، يعني فيه تكوين وفيه حركية في هذا المسار. في المعايير التي يجب أن تتوفر في هذا المسير من أجل تسيير فندق، لأنه فندق مؤسسة، يعني مؤسسة برمتها. Vous avez parfaitement raison. Il ne s'agit pas uniquement de former des cadres et cadres supérieurs. Il faut aussi, bien sûr, nous avons besoin de techniciens. Nous avons besoin de ce qu'on appelle, excusez le terme entre guillemets, les petites mains de l'hôtellerie, à savoir le serveur, celui qui fait le plongeur, qui fait le stewarding, etc. Pour cela, la SIH a pensé très loin. La SIH est une entité extrêmement visionnaire, monsieur. Nous sommes en train d'ouvrir, pour l'année prochaine, une école qui est l'ECHRA Oran. Et à Oran, la formation sera des formations de niveau bac ou bac plus 2 pour justement former ce qu'on appelle le middle. Voilà, c'est des BTS, des brevets techniciens supérieurs, pour justement combler aussi à ce manque. Par ailleurs, dans cette même école, qui est l'ECHRA Oran, ou à l'ECHRA actuellement chez nous, nous offrons des missions de perfectionnement pour les cuisiniers ou autres, c'est-à-dire pour tout ce qui est technicien moyen. Je vous donne un exemple. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, nous avons une formation qui est faite pour les forces armées, pour les cuisiniers, d'accord, des centres de l'armée nationale. Nous venons de donner une formation, d'accord, pour des pâtissiers, pour une grande marque que je ne citerai pas, d'accord, ici en Algérie. Donc voilà. أكيد يعني المدرسة لا تعتمد فقط على تكوين في الجانب الأكاديمي، يعني الماستر والدكتوراه، هي تكون كذلك إطارات وتقنيين ساميين في المجال. مع السيدة سايح فتيحة، اليوم فيه مستثمرين يبحث عن الاستثمار. تفضلي. نستطر لأنه الآن العصر اللي رانا فيه هو عصر الاستثمار في المورد البشري اللي هو الإنسان. يعني لما نتكلموا على الطلبة، صحيح أنه نفتح لهم المجال، نوعوا لهم أنه قطاع واعد، لكن كما قال السيد أيضا بالموازاة أنه الإطارات اللي راهي الآن في عملها لازم نحين لها التكوين تاعها ونحطها في الواجهة تماشي مع ما هو تماشيا مع الواقع. وأنا منذ أسبوع فقط حضرت أبواب مفتوحة لجامعة يحيى فارس بالمدية، خصت موضوع طبعا التكوين والتعريف بالمجالات الاستثمار ومجالات التكوين في مجال السياحي، يعني التكوين النوعي. التكوين النوعي للطلبة الجامعيين، وقامت بهذه المبادرة مديرية السياحة بولاية المدية. ويعني ما تصورش يا أخي كم كان إقبال الطلبة، يعني والحاجة أنهم يتكونوا في مجال السياحة، يتطلعون
يلجؤون إلى أنهم يستثمرون في السياحة. لأنه مجال واسع، مجال فيه يعني أشياء عديدة واسع جدا. وواعد وبديل. يعني ممكن الأطباء أو المهندسين أو التقنيين، الجزائر ممكن عندها فائض، لكن الآن في مجال الاستثمار والتخصص في مجالات التسيير السياحي، يعني أنه حان الوقت أنه طلبتنا يتوجهوا لهذا الشعب وهذا التخصص. البلاد تاعنا راهي محتاجتها كثيرا. أكيد هذا ما يعني فيه العديد من الأشخاص والمستثمرين حتى في مجالات أخرى يبحثون كذلك عن تكوين في هذا الإطار من أجل الاستثمار، وهذا ما يسمى بالتكوين المتواصل في المجال السياحي. في نقطة طبعا كذلك تتعلق بالمستثمرين. يعني اليوم المستثمر لديه أموال ولديه رأس مال يريد أن يستثمره في المجال السياحي، ولكن يبحث هو كذلك عن بعض المعلومات التي تتعلق بتجنبه لما يسمى وما يعرف في الميدان التجاري خطورة الخسارة، صح التعبير بين قوسين. يعني هل في امتيازات اليوم؟ هل الوزارة تعطي امتيازات لهذا المستثمر يستثمر في القطاع؟ بالتأكيد، يعني أنا لا أدافع عن القطاع، ولكنه بدون منازع في الزمن القريب سوف يكون القطاع السياحي هو القطاع المربح بدون منازع، لأنه قطاع ما زال بكر. يعني الاستثمارات فيه الناس صحيح أنها ما زالت متخوفة بعض الوقت، لأنه نتائج ربحه ليست تكون على آجال جد قريبة، ولكن لما تكون دراسة جدوى ويكون الفكرة ناضجة عند المستثمر، ويا ريت نعود لا نتكلم فقط عن السائح المثقف، ولكن نتكلم أيضا عن المستثمر المثقف، لأن المستثمر المثقف هو الذي يعرف أبعاد المشروع تاعو، هو الذي عنده تصور شامل للمشروع تاعو، يدير له دراسة جيدة سواء كانت يعني المونتاج فينانسيي. عندنا احنا اصلا في الوكالة عن طريق في البوابة الإلكترونية عندنا كل الوثائق التي ممكن يحتاج لها المستثمر، من بينها هذا لو جيد براتيك. سي ان جيد براتيك اللي موجه للمستثمرين في مجال السياحة، وهو موجود في بوابة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، ومن بعد ممكن نمدوا العنوان تاعها. يعني يجد كل المعلومات التي تخص كيف نستثمر وإلى من نتجه لكي نستطلع ونتحصل على المعلومات. يعني المستثمر حينما يبحث عن معلومات في هذا الجانب يأتي إلى وكالتكم الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لتوجيهه. ممكن جدا هذا في الجانب التقني، لأن الوكالة المهام تاعها هي إعداد مخططات التهيئة، يعني التركيبة الكبيرة أو النسبة الكبيرة من المستخدمين في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية هي إطارات تقنية، يعني مهندسي دولة، تقنيين سامين، مكونين يعني في المجال. طبعا، ويعني أضيف لك أنه منذ سنوات 4 أو 5 سنوات يعني الوكالة القيمة المالية أو البورسنتاج بودجيتير اللي مخصص للتكوين الإطارات أصبح لا يبقى في صندوق الوكالة. لماذا؟ لأن الوكالة راهي تكون في إطاراتها والتكوين على مدار السنة، سواء كان للإطارات التقنية أو الإدارية أو غيرها. حتى يعني الإطارات البسيطة يكون عندها تكوين، يكون عندها حصة من التكوين داخل الوكالة، حتى نسمو بمستوى الخدمات وبمستوى التصور اللي ممكن يمدوا أي إطار في الوكالة الوطنية للتنمية السياحية. إن شاء الله هذا ما نتمنى. إذا سيدي كسؤال أخير السيد لطفي مكوار على غرار، أنتم عميد في المدرسة العليا للفندقة والإطعام، لديكم خبرة كخبير في المجال السياحي وتسيير الفنادق، لديكم بعض الأرقام فيما يتعلق بالسياحة على الصعيد الدولي على الصعيد العالمي. في بعض البلدان تنتهج يعني وضع أولويات كبيرة وغلاف مالي كبير للقطاع السياحي، يعني ما مدى النجاحات المتباينة بين هذه الدول؟ Alors, laissez-moi vous dire que le tourisme en général, parlons hôtellerie, etc. Bon, d'abord, le tourisme c'est quoi? C'est servir, héberger, divertir et restaurer. Mais avant tout, c'est un vecteur de développement considérable. Qu'est-ce qui peut? Je vais vous donner quelques chiffres que vous m'avez demandé. C'est quand même 9% des emplois à l'échelle mondiale.
qui n'est pas rien. C'est 337 millions d'emplois dans le monde d'ici à l'horizon 2023. 337 millions d'individus travailleront dans le tourisme. Alors, direct, c'est-à-dire, c'est direct. Je ne parle pas des emplois, je parle des emplois directs, je ne parle pas des emplois périphériques, comme l'artisanat par exemple, qui vit du tourisme. Je parle d'emplois directs. D'accord ? Ensuite, l'économie liée au tourisme devrait connaître une croissance annuelle de près de 5% entre 2016 et 2024, ce qui est énorme. 5% de la croissance mondiale. Tout ça, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment le vecteur de développement pour le monde. Nous sommes appelés à voyager, d'accord ? Et en plus, disons-le, le rapprochement des peuples ne se fera que par la culture. Voilà, par la culture, et pour pouvoir connaître la culture d'autrui, il faut bien que je lui rende visite. Autre chose que je voudrais dire, le tourisme, et spécialement l'hôtellerie, est un ascenseur social, parce que tout le monde peut y arriver. On a vu bon nombre, justement, mais attention, on ne peut être aidé que par une formation adéquate, une formation qui soit juste et bien ciblée. Je m'explique. Nous avons vu bon nombre, je parle à l'international, et j'espère que ça va arriver un jour en Algérie. Inch'Allah. Des personnes qui étaient réceptionnistes, c'est-à-dire même pas maîtrise au sein d'un hôtel, devenir directeur d'hôtel au bout de quelques années. C'est l'un des rares secteurs où l'ascension professionnelle est rapide et faisable. Deuxièmement, je voulais dire autre chose de très très important. Il faut que nos jeunes comprennent que je parle, si vous voulez, des petits techniciens au sein de l'hôtellerie. Il n'y a aucun mal, d'accord, à servir son client. L'hospitalité est dans notre culture. Lorsque nous recevons chez nous, c'est notre culture de bien recevoir chez nous. Voilà, donc nous-mêmes, au sein de l'hôtellerie, il faudrait que ça devienne, que nous transmettions, d'accord, et que nous mettions en pratique justement cette hospitalité qui est naturellement la nôtre. أكيد شكرا لك سيدي، شكرا لك سيدتي على كل ما قدمتما من معلومات فيما يتعلق وقت البرنامج انتهى. نحن نتكلم على النسبة التي تكلمت، الرقم الذي أعطته المنظمة الدولية للسياحة اللي هو أكثر من 300 مليون سائح. أنا نظن أن الجزائر بمؤهلاتها وبالاستراتيجية المعتمدة مؤخرا في قطاع السياحة يعني المؤهلات الكبيرة اللي تزخر بها الجزائر، المنظمة العالمية للسياحة أعطت ضمانات ووعدت أن الجزائر سوف تكون المحطة الواعدة القادمة وبقوة. وآن لن أوان أن يعني نقتطع من هذا الكم الهائل من السواح الذين سوف تكون وجهتهم بدون منازع الجزائر مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Une précision, si vous permettez, monsieur. الوقت يعني. Une minute. Pour les 3 années à venir, 82 000 emplois directs dans le tourisme en Algérie. 82,000 موظف في قطاع السياحي. Oui. شيء جميل جدا. شكرا لكما على كل هذه المعلومات. إن شاء الله سننظم بحول الله حلقات أخرى في ذات الموضوع، في ذات السياق. إذا نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام على حسن تتبعكم لنا. موضوعنا اليوم كان حول دور التكوين في تنمية القطاع السياحي. نلتقي إن شاء الله في فرص أخرى. جمعة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.